tila so programan Early in the Morning. Agaw na Lunes. Lunes na Lunes, walang dapat maiinis. Kasama ko na naman ang ating Chief Technician. Maabig, magayaga, masayaksak ya kabwasan, balang sinansakay pinablin na dumiringel, na sayan na programan Early in the Morning. Kaibayo so amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray trolls, kabusol na saray matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad, inaro balot na saray nalalamas tan mananisya at katuan. Jada technical side, ulitin ko lang ula, kantabay tayo si Ka Edwin Inong. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apong dumdumngag. Tida ito'y nga programa tayo, sapay kumaadda kayo iti nasyaat nga kasasaad. Taptanga aldaw iti Lunes. Pitsa 24 bulan na Nobyembre. Singer tilaya mampilat lalamat na say piligo na kalendaryo, wadtan lalamat. Umloob tila bulan na Disyembre pinablimiran dumiringel at mansalat metlay taon. Manalwar tayo lalamat tan na kailangan tilangula so untalan na ngalaknaban ya preparasyon talapulantid wala lamat so nanunungnang ya bagyo limobla kwanda the Philippine Area of Responsibility. Tanayarin na buuya, magmalo ya bagyo at untumbok. Ya 24 oras tawagan lalamat yan na Bervena. Unong at the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o dino Pag-asa. Sampot ya amataan yan na bagyo ya walay kamaplaston it 145 kilometer at northeastern na Mindanao. Posible kwandan makaapektuya at Visayas tan southern Luzon at manuntumbok ya agaw. Hanggaman untan, agaya mga wit na maksil ya dagem tan kwanda at mga wit ya balat na say katamtaman anggad maksil ya uran ya makaapekto at karaga
unalis da Bisaya si anggada Mimarupa Yanayarin umpay mutlaya at agaw na Miyerkules. Hanggaman untaan at arawi tayo da Sayaya area pero kailangan tini suman alwar, kailangan tini mampreparatan tayo mutla atay bagyo at atay gagimira mansalat-salat itan no inor sukulay direksyon to bigla-bigla labat latan. Agtini lang ula aka recover ada samay apalabas ya Typhoon Uwan wadtan lalamat irarayan na kalamidad pero wadtan din siya balot ya mawaya-wayatan na libre ligtas ada saray asunto o duino kaso public official are mastermind na duntalan na pangkurakot ng kakabalag ya pundo kantidad ya aya aliwala lang bilyon trilyon la non-label up la tate gagimira. Bang balot libre at ate gagimira ratay mastermind. Yawalamat iraratan su kabyangan na opisyal ya unlulugan ada sarayan isyo tapiano mang grandstanding o dino mampasikat. Jad arom niran impormasyon na balita ada saya na programa tayo laray kabyangan na saray kontrobersyal tan sensational iran issues ya idan tayo na malaknaban iran na komentaryos pakaasulan na aral aliwan na panderal numambilang si kayo so natatalapos ada sarayan isyo saragyo so mangiter saragyo so untalan na untawag iteryo raratay reaksyon siyo tapiano napalinawan iray publiko ada sararaya ya issues ya dapat nakabatan atan napinawiran na saray umbalay pakaasulanda na aral aliwan panderal pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Tayo maya-maya reklamon ipapasabida da sika tayo nilira da saraya so ayuda aratay ayuda tati gagimira ya watan iran ag naiiter iraratan atati gagimira o dino numambilang iter dararatan at mabayag mabayag tan dakdakel ni iray dokumentos ya anapundan o aratan at ni submit mula
nabalang ed opisina na DSWD wanto ka man lang klase na hinsya departamento na gobyerno ya nakaukulan iraratan niya klase ran dokumento. Unsa bilalamot sa Bagyo. Pero ang kapulalamot dyan mo'y mayor tayo. Natandaan nyo may Typhoon Uwan? Ang kapudya, walad Korea. Natan, wala labot sa paloob ya Bagyo. Ay, maong labat. Say nakakarto di man arawin pasen at sikatayo dya Luzon, pero sinsya ni balat at ati gagimiran nalik na tayo iraratan ay kwadtan iran na kalamidad. Wala may ipapalapag, di ba? Wala may ipapasabi ng Secretary Rimulya, ibagaran na kaso anda kuno, iraratay LGUs aray kabyangan na Chief Executive ya unta tainan gamanuntan wala su kalamidad walay bagyo. Natandaan nyo, impalapag ita na tatay gagimira ng Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya ya kasumpalan na sa ate investigasyon at akataryalan isampa iraratay kaukulan na kaso at Office of the Ombudsman. Walay picture dyan ay anong nang ko tatay gagimira at impose din forwarded siya kwanto dyan Facebook account dyan ng Mayor Belen. Merry Christmas from Milpitas City to Dagupan City with Jess, Claire, Hilda, Wingy, Jane, and Los Attorney Valle with Mayor Jose Esteves. Kwanto. Okay. So, gabay ito ni Ibaga. Waman ira Amerika diman Milpitas City California ya lagi tatay gimira waman si former budget officer si Luz Attorney Valle wajare picture dara tatay gimira pari daray wajaran na picture say wajay Mayor Belen watan ira the Milpitas City. Okay, so walad biyut ta ulalamat so bitlan na mayor na siyudad tayon Dagupan Mayor Belen Fernandez. Okay, enjoy your tour. Aya may kaiba iraratay are dip-id. Walay kaiba ya dip-id dita. Nagara man pa-identify Amot-amot kayo Kero nang ninyo. Akalib iraratan da opisina da. At may nalak ya impormasyon ya kaiba iraraman so DepEd at ating gagimira. Si kasumpal labat na imbiyahida ditan eda Korea wadtan laralamat eda Amerika. Kumusta lara may old building na STA di Tanad City High. Yaaya at timikyab sububungtutan na sa may kaplusan na bagyon na uwan. Kumusta laray kabyangan na sa division. Sige, enjoy your tour, your vacation di Tanad Amerika.
Pero no kasi tuwaya ibabalikas na Secretary John Vic Remulla nayarin tuwa no say kalaban dara lagi da politika o dino agdara kaalyado kaso andara, di ba? Siyang kanang ng tila ba lajad gobyerno ay no si parara may whistleblower yung mga expose na sararatay kabyangan na sari maanumalyaran transaksyon at gobyerno si karaso iimbestigaan si kara ipapakulong araraman su i-expose yan ang gaway anomalya si kara iproprotektaan ididipinsa tulayay nagagawa ang kapulay hustisya da bansa tayon Pilipinas kwanda haratan su reaksyon da paano mumut yan na alay hustisya kwanda no si manuuluyot ay nako turarama ibabalikas da gross negligence, gross insubordination, abandonment of duty lapod sararaya at imalis da bansa legan niya antadan walay unsabi ya kalamidad ang gapura trabaho da oras na sa iya kalamidad jadluyag tayong Pangasinan pigaran opisyal Chief Executive iraratan niya ang gapudya probinsya tayo walara byuktao kasagsagan na say bagyon Owan ipapalapag ng Secretary Remulla ya walay malinaw ya patakaran nilira at sararatan niya sitwasyon are opisyal ya unaalis at kailangan niya mampaliwawa no akin at agara angala na untalaran na approval. Kung nanunutan nyo, pigaran opisyal, diman, Cebu Province, walurad sararatan at mayor tan sakay miyembro na sangguniang panlalawigan, so kagatarya biyahe ula United Kingdom, sarayan na bulan, ang kamanuntan akalalara na permiso at kinan Cebu Governor Pamela Baricquatro bulan na September apatirad sararaman so walay apropadong travel authority malapod DILG portal. Ang ipaway so DILG na Memorandum Circular 2025-10 yaman suspindi at saramay official and official foreign na travel na saray lokal ya official malapula da saramay antisyon sa bibagyo. Natan, akakarlara, tas ibabagara. Kasi bago kami aalis, naka-ano na yun naka-schedule na kami, naka-book na kami. Katon ng gamanuntan, wala ratan niya order na DILG at sinsya niya intuloy da so biyahe. Pinablimiran na dumuringil. Antis ni man antis siya untama so bagyon Tino tan Uwan. Kanya memorandum circular, araratan niya igaganggan. Ang gapulan lamang. Agdararatan italtaluk. Ibabagang ganggan malalapod Departamento na Interior of Local Government o DILG. Kaya dadaulan ng Secretary John Vic Remulla. Nayari lagi at sararamay agda kaalyado, di ba? So, antan lati pag, inako, politika tanay, dati gagimiran, wagda kaalyado, harasin da, dusa dararatan, pero no kaalyado da, sako banda. Nunatan nila ba't yung kakabalagiran anomalya, walay man titisdigo, walay man ipapalapag, no paano niraratan niya nilusot, ira ng kakabalaga kwarta, trilyon, bilyon na protektaan araman natan sa whistleblower si karay imbestigaan si karay kakasuan nako mairap sumantistigo nagkamot man tistigo kaso ang dakalamot na
obstruction of justice no anang nang mo sa agawang krimen at agkaman testigo. Pero ni po ay mo balad so nagagawa na numalya nagawang krimen si kani. Napastidyo. Kanyan ang muna total no akin at walatan na tatay gagimiratay indifference o dino apathy. Aglara mibiyang, aglara unasal. Tamairap la, aratan niya rason. Kanyan wadtan niya manatalong garing at ate gagimira sa makademonyo na kagagawa no walay sakay agmet ang galaw. Evil will triumph if one good man out there will do nothing. Rentay 2 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Walay ipapasabida dya problema. Ditan di is WD. Araya at aratay suporta komon manlapo at sayan na departamento na gobyerno ya untulong at saray mamairap bilay pero mairap sumangi process mairap sumampalo up panalagarunda ka pinablimiran na dumringel anggad naandilatan ang mutan na follow up nabalang na namin so dokumentum ipatuloy tayutan ibasa tayo raraya ipapasabin na problema ditan DSWD tan CSWD dwaratan City Social Welfare Development and Department of Social Welfare and Development. No Tagalog tanitan, Departamento ng Swapang at Walang Dangal, DSWD. May wasong pawaya acronym, tinga DPWH, Departamento ng Puro Walang Hiya, Departamento ng Pirang Walang Hanggan. O dyan nire pakabat, malalapod saray manangantabay, ipapangarod si katayo na say Pau de Arco. Say Pau de Arco, at balag suna itulong tuya para saratay pampabiskag na immune system. No si kayo at maganon nakakasawan, tan atagay so blood pressure yo, blood sugar yo, wala re toxic laman nyo, lautlan o mahilig tayo uninom na alak, tan sigarilyo, siyempre dakal iraratan ya virus yung pagkat lamalaman tayo. Kanyan nakaukulan tayo, so untalan na suporta satan. Kailangan tayo Pau de Arco capsule, tapian umbiskag, so immune system. Tan panormal na sa blood pressure tan blood sugar. Numan bilang ang sakit-sakit iraratay lamalaman nyo, wala ray rayuma, arthritis, ang kelat-kelat iraratay 5 sa liyo, tan aron nirang klasin sakit na lamalaman. Kailangan nyo sumamapuyok na satay pauliniment, nanunuot hanggang sa kalamnan dahil sa taglay nitong sikap mo extract. Sa Pau liniment, walang aw sa Pau. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto akon tada karindiryak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nanggagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko. Idi nagtumarak. Manungal daw lang. Han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas. Tapno maikat mat dagita rik-rik na inyong saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% na bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Nanlapo at number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy Suki! Mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasa saliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira,
pising tan nanduruman Ricardo para ed panangan. Narumog yumet ed Macador Market su saliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat su lakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo, gawa yung nanduruma su Ponsayo agaw-agaw ed Macador Market. Lukas agaw-agaw su Macador Market, manlapod alas 4 ed palbangon, anggad alas 8 yalabi. Bisita kila ed Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown ed Syudad na Dagupan. Ang Flying Connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA 7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga power line materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Mga suki! Narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Pagsalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang buhay! DWIZ. Orly in the morning. Cinco minutos, kasumpalan na alas 6 na kabuwasan, mabigya kabuwasan kinang Gina Calyanta, Mario Ico, Ernesto Mosada, Mambin Joby, Ray Martin Espinosa, ditan ed Makati, tan si Ima Alipio, ditan ed Basing Bimalay, Lynn Coronel, Cornel Tirao, si Kagawad Pano da Quinto di Tanad Lucaw, Esteban Garcia da Sican,
Cristina Ocampo, si Pinky Untalan, si Sophia Mamaril Matias ditan at United Kingdom, si Danilo Ocampo, Peter Agustin, si Jamie Bibi Toriomi, sasalamat at Candy Kagawad Ray Calderon, lapod pangisabi tayo kuno sa tay problema da basura at kinuliktadamutla. Kinuliktadamutla kasumpalan niya aya inkulyaw tayo kuno saya na programa. Wala ni dakil ni here, there, and everywhere iraratay basura ni ginapuan dalalamot. Inga po dalalamot sa pangibantak diman arap na sa Old Pantranco Station. Inga po dalalamot. Amay in Pascal o dino ing kargan pylon o dino tarpaulin. Bawal magtapon ng basura dito kantud sa may kanto di man interior na Tabakalira. Impigarda man. Impigarda. Impigarda man bitlan na panawagan o dino pasakbay bawal sumangibantak na basura. Ninyo ibabagak lalanti advice ko la at kinin Kagawad Ray Calderon. Tanjad barangay mismo. Bilayo raratay CCTV camera. Aliwan sa may wad talabat ira nakadisplay. Yag manaya ung gagana. Gaw na andar. Tapi ano nanengneng nyo no si pararatay mambabantak na basura. Ta si panagbantak daratan 10 oras na labi. Anggaman untan at anggapuni. So agaw na sa koleksyon nasarata na garbage si katutan so ipapalapag tayo at ati gagimira bilayo raratay CCTV camera yo tapiano nanengneng nyo no si pararatan so gauntutumbok da saratay ganggan niya walay oras na panangibantak na saratay basura, nanengneng yumot, no sararata niya basura at akasegregate o dino andi. Okay? Painumay tantay. Pailan nyo rin kaso. Wala ordinansa. Tapi walay pamarmaran, walay nadurya, na instil tayo, na ipagpag tayo, na ilawot tayo, so disiplina. Okay, misasalamat iraratay wadan at patalinghog Torrio Villamil Compound area di tanad bunag na St. Robert. JJ Gamboa, Rafael Acosta, Perla Fernando, si Ferdinand Perez, Ana Pidlawan, Rosalina Aquino, si Ron Tandok, Estrella Carmelo, tan si Madam Teresa Cornel. Si Madam Eva Mendoza, ditan at Karanglaan, Lita Santos, si Bogs Vidal, si Van Vidal, tan si Buds Vidal. Okay, wala rin bisita tayo. Manreklamo kontra DSWD. Agko ni abasaya in chat daad si katayo, reklamo mo't at DSWD, laut sararatay solo parents. Pwede mo na silang papasukin dito, Ka Edwin, ha? Gusto nilang magsalita? Gabayoy man salita, live, personal? Wala rin bisita tayo manreklamo kontra DSWD. Pero kumbinsi untira yung makapansadita ra live.
Good morning, madam. Mag kayo natatakot basta walay walad katuan si papalapag tayo. Kaibayo su DSWD complain nyo, kaibayo su DWIC, kaibayo yung magturyuling Korea, miantaba yung tulong at sararatan niya problema yo. Good morning, madam. Anong may ngaran nyo? Good morning po, sir. Anak Coreta Marinas po. Anak Coreta Marinas. Pakayaw siguro tan? Hindi po, dito po sa Marlica po. Karanglaan din po. Karanglaan. Yan mga area ng ng Marinas, marami diyan. Maharlika. Pangasinan kayo Tagalog? Pangasinan. Sige. No, gabayo man Tagalog kayo. Gabayo man Pangasinan. Antoy, ano ba yung reklamo nyo sa DSWD? Complain po ninyo. Ano po, sir, yung pangalan po kasi ng asawa ko, ginamit nilang nag-claim ng ayuda yata yun, yung sa BBM po. 10,000 yun? 10,000 po. Bakit nyo, paano nyo na masabing ginamit ang pangalan nyo? Kasi po, dati na po akong humingi ng tulong dyan sa DSWD po. Sandali dalawang DSWD yan. DSWD sa Binlok o dito sa Poblacion Weste? Tapwak po, sa Tapwak. Tapwak, bakit lumipat na ba ang office nila? Yung nila ng DSWD ngayon. Wala na dito sa okay. Butit na nalaman ko pa. Akala ko dyan pa rin. Sige, palagi kayong humihingi dyan ng Ano po, every 3 months po sana kami nang hingi dyan. Ano yung kwan? Ano yung medical assistance po, sir. MAEP? Medical assistance. Panggamot po. Nga, MAEP, medical assistance for indigent patient, ganon. Opo. So, magkano naman ang hinihingi ninyo dyan? 2,000 po ang inaano nila sa mga reseta po na dala namin. Weekly yan o Hindi po, every 3 months. Every 3 months. Okay, every 3 months, mayroon kayong medical assistance with the amount of, magkano? 2,000. 2,000 pesos. Okay. Ngayon, may naglista sa pangalan ng mister niyo. Anong pangalan ng mister niyo? Ronnie Marinas po. Ronnie Marinas. Ano pong sakit niya? Komplikasyon na po kasi, saka hindi na PWD po siya. PWD. Okay. So, nilista yung pangalan niya. Sino pong naglista sa kanyang pangalan? Hindi po namin alam. Basta po nung nakarating na po ako sa screening, sabi po nung empleyada ng DSWD. Anong pangalan ng empleyada? Kilala nyo? Hindi ko okay. alam, Sige sir. po. Alamin nyo pagkano. Sabi po niya, may natanggap na si Ronnie Marinas na 10K noong September 12. Okay. Kaya, saan po yan, ma'am? Saan po kinuha? Dito din po sa opisina. Sino raw ang kumuha? Yun daw pong pangalan na yun, Ronnie Marinas po. Ngayon sabi ko naman po, imposible po, ma'am, kasi yung pangalan na yan, hindi po siya makakaakyat dito, PWD po siya. Ano daw po, galing ng Phoenix San Carlos, yung referral daw po. Sinong nakita niyong pumirma doon? Merong, siyempre, bago pag i-release yan, may pipirma dyan eh. Opo, inano po namin yung ID niya doon sa nagsulatan nila. Ay, bumaw ni may ngaran to. Pati pirma to parehas po, sir. Siya pa yun ang pirma eh. Baga dalantin sa asawak ko, no? Si asawa yun, PWD. Antoy, aga makaakar si asawa yun. Andi, sir, aga makasigap. Aka wheelchair. Nayari man wheelchair, pero agla makasigap di man nagtagay. Tawalarad second floor. Agdamot pinicture, danilitrato tay Ronnie Marinas, siya angala. Kwanta, sir? Antoy, paano ti babagada paano ti description da, no? Paano itong inalate kwarta eh? Mabiskag? Di man po nung mismo. Mabiskag, akaken? Andi mala, agdamala ibaga. Na basta kung kulanti, agi babagatan madam, ta si asawak, PWD, aga makaunlad dyan si kayo. Okay. Kasi katuya, ikikarawang ko'y tulong para tambal to. Tag mala makaakar kasi, sir. Pero, tabong laba la. May pirma to di man, tana may pirma to ID to, parpariho sa aming angala. Parehas. So pa suspect sa'yo mo to, yung mga ala di man eh. Hanggang po sir, man so pangkalon milanti, na akalingaran to, alon si katubalot so angala. Sir, ginamit mo so ngaran to. So, panuntutan,
nala sa kwarta, ya 10,000 pesos, ya kayo akinabang balot sa ata, nawa. Ninusar dalabat. Antikwan na DSWD ay, ipasuot da, si kayo ang ala. Ipasuot lang si kati ang alalanti, paano kuno, agdalabat yung bagad siya, nangasawak. Paano makaunlad di man, sir, taga makakar. Ante, PWD, paano tunon sa gapay? In-report cumutlat si Kara, ang gapoy aksyon da. Nan 5 kami di man, ang gapo may happy da kasi wala kunood branch dan arum. Marami empleyada labat. Nata na may sakoy, ya, kin, sa kwanto jak, nay, kwanto. No, umpail kayo dyan man ipayla mo, agila ipipila tay ay din ng tatay, kwanda. Akin ay? Siguro. Basta ID yung labat. Wala man papasiroks di man, da opisina da. Antay yung arantura may watan. Pati may hidda. Nukin kabayo pa, itadiyog sa suka nga talaan kura. Awa. Okay. So, thank you very much ha, dati wala yun, tayo niya karyo dya. O naman bilang, antura may tambal ng mister mo, mangiitor kami na tambal dya, maintenance. Wala, resita yun ditan. Meron po. Okay, sige. Kahit Edwin ha, bigyan mo sila ng gamot. Walay magician. Walay magician ditan at DSWD. Tapwak. Paano ton naala kasitan? Aya ang gapo at ati gagimira sa presensya na samay too at pimaway sa kwarta. Hay! Nako! Walay manuto po dya. Dagupan update. Sige. Trolls siya, sigurado eh. Hi, Orly Navarro. Kulaan to may dwaran motorboat na kwartay taxpayer sa insaliw. Baing kimot, ipawilyo sa kwarta na taxpayers ang gapo lalanti na itutulong niya Team Life managkurap kini ya kwartay dagupinyos. Okay, nitan. Wala tay kaso. No ko ang turarata na motorboat siya ibabagayo. Pailan nyo rin kaso. Di ba yung bagada may impali rin kaso? Si pa'y sususpit sa inyo tan. Saman, babagayo si former barangay captain Yam de la Cruz. Kinoy. Di watan. Mawaya-waya ni. Akin agyo ipailay kaso. Demanda. Agyo pa-aral. No tuararatan bilbilang. Ya wala raratan ya missing motorboat. Ya sinaliw na taxpayers money so ginamit. Mainumaitan eh. No talagang wala ebidensya yo. Ipail yo'y kaso. Kontrad kinan barangay kapitan, former barangay captain Yam de la Cruz. Tan si former GSO. Ya pinipirmaan dararatan tan talagan sinertipayan daya wala ratan niya motorboat. Mainumay. Agaylay. So talagang ibabagada, di ba? Amin, ilarate wad taniran anomalya. Anak yula namin ta anomalya. Tas ay gagawa nyo mo ni anong taong kilat tanay. Si gagawa nyo, mananap kayo na sararamay na ibatuyo Earthlife. Anti tatakutan yun Earthlife ha. Di ba, misasalamat kila, wala nang sagabal. Akinat Anthony takutan nyo Earthlife. Anthony, arata ibabagayon, delikadisa. Anggad-angga po sa inpile yung kaso at sararatan. Taatay delikadisa mabalurtan, mablitan, no talagan aya at tumbukin muraratan niya ibabagan delikadisa mablitan. Anggad agyo ipile su kaso, agyo na panagnakan no sipay ang alad sararatan niya ibabagayon motorboat. Anap kini, manamay ni. So, anapon nyo, nayarin pangi panderal yun ni Edsaray Life. Anthony kasi tatakutan nyo life, tanggap pularad tan, pasilara, sumpalara, nga pulay sagabal. Wala nang sagabal. Anli perwisyo na. Di ba?
Kagawad Bona Mendoza. Nasa Lisay, good morning. Jerry Lara. Sa ikwanan Jerry Lara, binawag dalamay 10,000 pesos. No supay angala, edasatan niya bitlan 10,000 na pesos. Ha? PWD, aga makasagap, ag makaakar, paano nun sagap nita? Ilang pigarang floor may ken? At dwaraya floor may ken? No? Second floor, pag ito nasagap, no, halos aglang makasagap at takayan na abungda, makakar dita niya mga latsatay 10,000. Unless walay kumplutan ditan, walay kumplutan ditan, at dalom na opisina, ya walay mangi withdraw, diba, John Dexter Kalimlim, dapat tan na imbestigaan tan. Impablateryo, madam. Ipablateryo pa. Tapi ano, ken, saan nyo i-report? No, paano niya nalatay 10,000 pesos? September. Nagdakal actually sa man re-reklamot sa atan na nambunog ira na atay ayuda manlapod kinong presidente ya 10,000 pesos. Pigaran barangay kapitanes. So, manrireklamo ya si Karay natututul. Ada satan niya agawa, lapod ang aalande kangaranan na inlilista daya, aganta na sari barangay officials. Sa kila manrireklamo ditan, si barangay kapitan Makmak Gutierrez na poblasyon wisti, impostutan. Wala kaming alam sa mga pangalan na nakalista na tatanggap ng 10,000 pesos kwanto ditang. Kasi si Karen natutul so pararaman so akawat ang alande listaan katuya ibabaga tayo ta agda pakakabatan, agda pakabat at sarate barangay officials no so para inlilista daya kangaranan tapiano na identify na barangay officials sa Sararaya at bona fide residence dabitlaran barangay tan sikara at qualified recipients dasatan niyang kabalag ya kwarta 10,000 tanay 10,000 ang ilista ka na sampluran ngaran di balbalag la di ba balag latan 100,000 la panaapagandad no siya pararatang bilbilang so sindikato dalom na abitla ya opisina katutam ibabagalante nakaukulan na no aliwan saramay talagan recipients so makala sa may talagan qualified may talagan indigents nakasuan irarate opisyalis na DSWD si katutan si ibabaga nan Secretary Gatchalian as well as si Senador Erwin na Tulpo, si katutan, si babalikas to, ya araraya so sindikato ditan at departamento ng swapang at walang dangal or DSWD. Ya mangilistare kangaranan, wala ni arom ditan, di manira jara may arom ya tagadtanad pugo grande ya si awat anda supposed to be 6,500 limara di man bunuan binlok sa pinirmaan da 6,500 sa indero dalawa sikara 1,500 abalang lamay 5,000. Rolly Soriano, Agustin Perez, Raimundo Dizon, Jojo Bauson. Sa ikwanto, basura is still there. Basura here, there, and everywhere. Di bale, tawalan Amerika. Enjoy. Kanyo mo ta? Cecilia Morante and Dio Valdez. 5 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan. Okay. DSWD. Ito Wanto jay Sir Orly i-shout out ko pa DSWD. Nan-submit may anako na form to non August para makalay solo parent ID card to. Ibagaday yamantex o untawag ira
no ready for pick up la. September ang gapuni. Follow up me na October sir, through call, ibagaraya aka on leave, imay in charge. Limaak at office da after 1 week, on leave ni kuno. Last Tuesday, sinmadyaak at office. Amas no kaklaser ta instead ya na isubmit na anako may ID to trabaho to, tapyan makapan-abil na 7 days leave in a year ang gapula. So pinampapas no kang ko ira ta agaylay bayag bagura bagaraya ang gapumay in charge lalamat. Impatilakda sunim tan contact number mi. Timnawagan day anako inaladak so imputo ta nababalang suporm to. Negligence on their part. Agda asikaso ay trabaho da sir. Okay? Pinampapas no kang kura. Ibagak at sikaran pari-pariho tayon empleado'y gobyerno kwang ko dapat asikaso ay serbisyo tayo atan si imbalikas ko kwan. Empleado mo tiya na gobyerno so limadtan DSWD tanabalang iray records numambilang si kaso mampraprasis na dokumentum ditan agayla. Sa bagal nila ng serbisyo idol, hindi na sagabal, sabagal. Mabagal daw ang serbisyo, hindi na sagabal. You see? Nathan, wala bisita tayo. Right from the horse's mouth. Si kara mismo sa mga ibabaga biktima. Irarata na tate gagimira sayay abalang ya ayuda ya agalima at samay tunay ya recipient ya person with disabilities. Walay angala, di manad opisina, di manad second floor kuno di tanad tapak. Paano ton makasagap? Tagmakaakar? Nagmusabatan? Sige pasirin. Paano ton naalatan? Siyempre, pangipraprocess, laan dararatay dokumentum, ID, waman so signature mo, pigalabat latan ay, wala electronic signature, sarasarag tutan niya nagawan. Wala electronic signature. Kasi, antayo kasi, dyan teknolohiya, tate gagimira, nagawan niya amin iraratan. Singa si kami dyan ano man bilang wala raramay singa dokumento yung process me. Singa radio broadcast contract. At walay dati existing account tutan. At renewal. Tapiano na implement mo laman so advertisement to. Sigawan mila. Tawagan mila ba't lamay tuo. Amay RBC to. Apirmaan tula through electronic walatan, electronic signature atate gagimira. Nayarin untan. Nayari. Wala posibilidad to. Yan nagawatan. Amay signature na bitlan supposed to be recipient at akapirma di man niya agapumot balot sa presensya to. Lima at abitlan opisina. Agtilatan na pangkalawan. Lautla at sararatay notaryo publiko. Wala ratan. Notaryo publiko, abayaglan inatoy. Abayaglan inatoy, ang ilako ni nadalin. Akapirma ni at samay affidavit to. Siguro, may bangkay. Lima di man, akaburbur na panyo isang pimirma. Nangyipata na ya. Ararata, mga lakan affidavit mo, yung kaunarap at ken, arate sworn statement mo ditan, pipirmaan na abogado, amay-amay le abogado, sinususpindida at satan, man notaryo. Wala agawata na tatiga gimira, abayaglan inatoy, ang ilako ni nadalin, pimirma ni, satay affidavit to niya.
Imagine Newton. Kanyan na dakla. Ya klase na sistema ay anomalya panagtakaw. Kaluri katay PWD makasagap. Akapan withdraw na kwartad opisina na DSWD. Nako. Dapat noon tan ira singa aliling tutan nujad kumilik, ulakad kumilik, wala may anong tawag mo doon? Yung pipicturan ka. Wala man. Tis ka mga lana may voters ID mo picturan da ka. Untam mo kumun. No mga lara, nasararata ayuda, adang kabalag ya kantidad, picturan nyo. No talagang sikatuman. Siyempre, mangipraprocess kay dokumentum. PWD ID, ipasirox da, walay signature to, di mainom may labat, aligan iraratan. Sabi dito ni Santiago de la Cruz, kapag nawala ang form ng aplikant sa departamento pa ng walang hiya, ay dapat may pananagutan sila. Yan. Negligence ita, natatay gagimira. Kaya kayo dyan, command responsibility yan. Doctrine of command responsibility, lahat kayo dyan ay damay. Mamaya, discuss natin yan. Happy birthday raw kay Mitch Magsano, Arlene Habanag, Ditan at Poblacion Weste. And belated happy birthday at kinan Mother Librada Dansil Villamil. 93 years old, mabisbiskag ni. Pinasya, may pabalkot yo, Pinasyara, may pasyaron nyo. Mananam. Talaga no pa nagluto, agmo nataloy Jerry Banks. By the way, panawagan lalamat manaya at kinan Agawad Ray Calderon, pasyar mo patay Villamil Road, Villamil area, Ararati boarding houses ditan, ay nako, abunton subasura here, there, and everywhere. Aditan na kulay Villamil area, Villamil Road. Kaya ang gaman at Sunrise Subdivision, agayla, abumbunton iray basura di man. Almost 2 weeks la kwan niya agniraratan kuno nala. Nairapan kasi ya undalan na luganan ditan Tagagawon damay karsada, timmundalalamat. Gagawon damay karsada ditan at Solar Street, timmundalamat sa construction. Hiriro Tolero Road, timmunda sa construction. Ditan at Kalyahon, timmunda sa construction. Nako, ang gapoy pundo, si babagarang gapoy pundo, sing agkupanisyantan, di ba, Robert Aguado? Good morning, Matt. At kinan Melba Clores Sirna, si Doktora Malu Fernandez, at si Doktora Mela de Vera Carino, si Esteban Arenas Jr. Mamparehistro ka la sa may alumni na University of Pangasinan. Pat Molinaong, TG de Guzman, si Abby Rodas, si Glory Sanchez Maramba. Quince minutos kasumpalan na alas 7 ada kabwasan panang ipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Wajanire pakabat malalapod saray manangantabay.
Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakating ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1
MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Ako po si Congresswoman Manay Gina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Sa serbisyong 3-in-1 ng pamilyang de Venecia, patuloy tayong magdadala ng pag-asa at good vibes sa bawat kabalayan. Let's make this Christmas a core memory of love and gratitude. Maging ilaw tayo ng pag-asa sa isa't isa. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magkaandang buhay! Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto akon tada karindiryak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para sa ating kaligtasan, iwasan ang faulty electrical wirings na karaniwang sanhi ng sunog. Kung may naputol na kawad ng kuryente, ay agad ipagbigay alam sa Sinpelco. I-unplug ang inyong mga appliances kung hindi ito ginagamit. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sinpelco. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning.
25 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, tuloy sa programa tayo. Orly in the morning. Sa itupot ng Antonio Almasan, akin amay pasapat kunod, welcome at kaliko o tapwak agdani sumpalan si katutan. Ngapi pundo da lagi, pero posibleng ngapi pundo da. Tanggapi sa gabal. Wadtan lararatan niya amin lan appropriation, amin lantan niya tawagan tayo na supplemental budget, tanggapi problema, isapat dan tampulitan da sanggunian, approbitan, nanggap pulay sa gabal. Akin at aga natuloy rarayan klasiran barangay road projects ay or DPWH projects ay pinapatunda dararatan, tanggap pala insertion, napi budget, o maano malyararatan. Sige pa, Mr. Clark, Romeo Gomez, Lilibet Diaz, si Romeo Gomez watching here in London, kanto, wad tanggad London, Sofia, anak mo yan, si Romeo Gomez, i-chat mo, tapiano makapangkakabat kayo. Piano na awit mo mga latan si Lilibet Diaz, ditan United Kingdom. Manolito Marquez, Maxi Solis, Ma'am Jinky Alagadan, tan si Sir Paul Alagadan, and lovely Mercurio. Ariel Awanan Bandong and Benedict Dumayas, Fernando Espinosa, Wilma Cabico Velasquez, tan si amigo Rene Velasquez. And bawat segundo may Armando. Good morning din kay Leo Rosario at sa ating kaibigang si Brian Talplacido. Kumusta ka na? Magaling ka na ba? Sa ikwanan amigo Roger de la Cruz. Sa antak kwanto at goodbye basura na. Ay, press release labat iraratan. Puro press release. Yabalang mo mayamay agawan da. Iya proyekto da. Mayamay mo balang mo mayamay la improvement ya agawan da. Jad social media labat iraratan. Pero jag katuan awan. Lip service. Si Jojo Erperitan at Santa Barbara, happy fiesta. Masanting niya kabuasan idol, speaking of people's taxes, tepuk mupad City Hall, no siya pare walad milpitas lamet, natan, aming pigaranan limadiman, kaibay pigaran ugugaw tan DepEd officials, aray kabyangan na sip-sipirintindin, tan sip-sip-baysor, tan Prince Sipals. Tepuk yu pa, no ang tumatlay ni semputdan na model o modelo, aral, pangkamaungan na DepEd o syudad. Every year, sir, satan ya trip at another junket o pasyal labat yawardas na people's taxes. Concern citizen, ganito. Hindi, baka kanya-kanyang gastos damutoy, awa. Baka kanya-kanyang gastos damutoy. Sa ikwanto ni Jaay, wala niraramay Thanksgiving kuno sa ipanggaganapan da na Thanksgiving. Diman eda nani sana nila mutya supan-sumpalan ara si kayo talaga masutil kayo ya man titix eda saya na programa tayo good morning eda kina 997-2296 kula binit lamay buo ya number mo
Wala rin teachers ni arayay teachers anto kanda. Anto kasi nanaaral da iraratay ugugaw yaawitin da sararatay ugugaw yaman lingkor yaawitin kuno ed Amerika. Anto kuso nanaaralan da antumot kuso kuno so development na ararayan ugugaw atan sututuputin da. Miriam Dasig Bulataw, si Joe Perez kwanto amay jad mayumbo putek na parada ay bus terminal agdamot la sinumpal mantalsik iray bato Sir Orly ay walay naknad satan walay tinamaan ed satan ya timmalsik suwa bato dapat sa idimanda aliwan sa may lugana may driver na luganan sa may driver na bus what amay kontraktor dapat si demanda ipilalay city government di tantan DPWH akin at agdararatan na sumpalan niya klasin proyekto, di ba? Cesar Patane. Speaking at sararatan niya projects, singasatan amay paula da Herrero Road binukalkal da, kinutkut da, insaradalabat iraramay bakho, insaradalabat imay payloader, agdamot lagi nalaw, so abitlan karsada, pinulyanan dala, anti makasangag, kano ag ka makadalan ditan, at makapanshopping ka ni, at SM, liber ka, kinuulan ni SM, nadalang kularamay, grocery da di jakla, di ba? Talamat natan. Analyze yo, di ba? Kasi inuundalang ka, kasi nga tagapantal ka, taganabli ka, tagapantal. Manakar ka, sarag mo, akaron, undalan ditan. Bunag na sa tay SM. Di ba? Nagabay mo bibilang sa mang grocery ditan, man shopping ditan. Sarag mo, akaron. O kaya, no, walay luganan mo, shortcut ka nun daladitan. Natan, ginawa datan. So, bitlaya pinambungkal, pinangkukot at satan niya, drainage as well as ate karsada. Agdabalo ituloy. At asumpalan, palabasan dani. So, holiday season. No, gawin da. Danti gawa mo. So, malapo ka dya. Traffic post number 1, kamakaliikuditan ada Herrero, only ko ka Rizal. Nadalan mula, naputek mula may negosyo da. Imbanda ka naman, negosyo da lamat. Umbanda ka di banda da downtown, negosyo da nila mat. Laam mo niyo didiman. Noon dalang ka mat, highway, negosyo da mat lamlamang. Umpaway ka highway lakabunuan, negosyo da lamat. Ay, apa, laam mo niyo, di mangkala, di ba? Yun nahalata. Rodolfo Fernandez. Rodel Sindanya. Sa ikwanto ng Rodel Sindanya, pibagayo pa, paliboryo para, simpil ko dya, eda mga dan, bangking ni iraray poste agdana apiger da barangay Alitaya aming pigala so report mi agdana aksyonan. Salamat idol, Sir Idol agyula kumon bibilaan sungarang ko ay aganayarin bilaan Rodel Sindanya ta sang kanang ka da ken so ay so live streaming tayo. Akalive ka, kanyan na dapat bilaan. Sa ikwanan amigo Irineo, aliwan ang gapoy pundo idol, naladala may pundo na project. Ay, muna la, 2% la sirin ha. Nako, nuntan, ang sakit la lamot, sula malaman nyo. Kanyan no, si kayo at na overthinking, naksawan, na-stress, nangingirasan,
na-anxious kayo tan o wala ray maarumang kayo o makapasok kayo. No overthinking kayo, man sulat-sulat kilabat. Sulat. Manggawa kayo na anto kamalatan, sulat-sulat yun, na makabuo kayo. Nasa raratay kinyo ditang poemyo, anto kamalatan. Nung naksawang kayo, ipainawa yun, dukulyo da isat, makaugip kayo. Nung na-stress kayo, manakar-akar kayo. Nung nangingirasan kayo, i-reduce yung screen time nyo. No anxious kayo, man-meditate kayo, man-pray kayo. No maarumang kayo, man-exercise kayo. No mamapasok kayo, mandengal kayo early in the morning o mandengal kayo music na DWIC. Ang sakit so malaman nyo, masahian nyo tan na Paul Liniment with sikap mo extract na nunuot sa inyong kalamnan. Kaya walang aw sa PAW. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung PAW capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng PAW capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich PAW de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bakterya and virus tested. Bilip Iray Experto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po si Vinorenda Escabas. 64 na taong gulang. Nakatira ako sa San Vicente, Liloan, Cebu. Dati ang akong sugar ay 300 plus. Ngayon, after 2 weeks, bumaba ng 218 sugar ounce. Napasalamat po ako sa produkto sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Untan, no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Ang galing-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Congresswoman Manegina de Venecia ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Pasko na, kaya good vibes na rin. Sa serbisyong 3-in-1, sama-sama tayong mag-spread ng kindness, laughter at pagmamahal ng pamilya. Keep shining, stay grateful, and enjoy the holidays. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS TWIC. Orly in the morning. 44 minutos kasumpalan na alas 7 ada kabuasan panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Happy birthday kanan Juan Pachico Manawis di Tanad Poblacion Weste. Good morning mat at kanan amigo Gary Dalisay tan si Oscar Dolormente. Antayo walay sakaya kontraktor so mano-offer la na serbisyo to. Ya sikatula so mangi patuloy at satay nagagawang proyekto di Tanad Poblacion Weste. Imbagatula at City Engineering Office manamaglay ng engineer Corpus. Ay, inbaga to. Voluntaryo. Ya si katula mismo. Sumantabon at satay agni asumpal ya kalsada ditan at kalyihon. Untay ginawa da. Kinukutan da, binanganan da. Pinurmaan da. O, di ang gapog, tunagalaw.
agda mo bala sumpalan. Naabala ra kasi. Manlibor nira, manlapo ditan ad Rizal, unlibor ira ang gaman ad Riverside, untulok ira ad Zamora, going to Callejon. Imagine yutan, ya dalananda, enta walay shortcut jaay, malapod Perez Boulevard, putek na UL, itan si babag Callejon, putek na UL, mulmulag lang porsyon, ya pansumpal labat-lat sa hata na kalsada, agdani na sumpal. Kanyan ayan na kontraktor, inyo por to, sa serbisyo to, libre. Siyak lang mang gastos. Tabo ng kulabat daya, piano makadalan lang namin. Sululuganan. Kasi, di man sukola ay warehouse to, bodega to, di man to ipapark at dalin to, iraramay trailer, 6x6, so aramang kakabalaga-luganan to, antunatan, aga makadalan. So, ang tigawan to, manarkila na arum ira ay area, yan nayarin pangi parkanto at sararatay ang kabalag-yaluganan to, 10-wheeler truck. So, ula di man, kola ay in FA, compound, di man to gagarahe, iraratay, 10-wheeler truck to, manggagastos. No arom ditan ni tambak, wala rin niririntaan tundalin ditan. Pangikargaan to labat na sararatan, ya 10-wheeler truck to. Natan, araramay backhoe, di yan to kamalatan, ya heavy equipment to. At sama niya, panggagastos to, at panririn tatud sa tanadalin. Sikat wala kung may igastos to. Pantabon la sa ati karsada. In the meantime, agdani gagawan. Sikat wala sa mga isumpal. Agdagabay? Parinuyutan ay. Agdagabay? Antoy, kalabandad politika, sa gabay da perwisyo ang dararatan. Aliwan sikat wala ba't yung napiperwisyo? Mayamay. Ya residentes ditan niya napiperwisyo. Pati ramay negosyantin na Chinese ditan niya walamot iray kabalag yaluluganan da, 10-wheeler truck damot, aga makadalan ditan. Manlibor ka, manlapo ka ad Rizal, extension, umpaway ka ad Riverside, unliko ka ad Zamora, insang kalamot, unloob, paula diman, ad Poblas, Callejon. Si, imagine nyo tan. Antik-tikay, ya porsyon labatla na karsada, iraratan. Ya agap o singa aga unabot at 10 to 15 meters iraratan. Nga pipundo da. Aga na yarian na sa kontraktor iraratan. Bayag laratan eh. Balbalag la islipits da, kumbaga. At sararatan niya klase na proyekto. Hanggang nata, mampiperwisyo mo ni Radtan at Rizal extension, ditan at St. Terry's Road. Karadi, napulyon nating lahat, napulyon ko. Si Binjitan. Nako. Gabagabay dararatay na perwisyo kayo. Malikot ira eh. Malikot ira no akin. Agay laylikot daya makapampirwisyo, makapanabala na to. Si katuta naman talagay kinday, may ibibiskag na lamalamantan na bale, there is always a time for every season. Man, samputam lamang iraratan. Kailangan nyo labatlan na kinlaman na
may napiano kayo na stress, kailangan nyo laratay walaan na peace of mind. Ibalang nyo la. Ha? Mananap kila na anto ka man lararatan na activities yun na ibalang iraratan na klasiran na very stressful ira. Nagagawan na sararatay manuuloy at baloy. minutos kasumpalan na alas 7 da kabuwasan sa gaway ulabat latan at tapiano naikal iraratan niya lilik na inyo pamamanhid, pangangalay at tusok-tusok o galiing gumamit ng pauliniment. Ang pauliniment ay may sikap mo extract na nanunuot sa kalamnan. Ito ang inyong pain solution to relieve and prevent back pain, muscle pain, and joint pain. Power yan. Power ng pauliniment. Walang aw sa pau. Salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Paul capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglaw bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinyon sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide.
appraisal and quick processing. Avail of a City State Savings Bank jewelry loan. It's the handy, perfect solution for your temporary medical, educational, business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. DWIZ. Only in the morning. Hanggang pulay malaglaam ya oras tayo ada saya na programa. Good morning at kinan Emilia Cancino. Salamat at pantitiwala yo. Basta wala tayo at katuan ang kapoy dapat ya takutan. Hikulyaot tayo na miniraratan ta. Ano aya pakatulong mo't at sikara aliwang panderal at sikara raya ano man bilang napapaulyanan da na-overlook da o da nagagawa trabaho da nauugip irad pansitan o di bangon ng tira di ba at alabat aya suwa programa tayo ya ibabagak lanti pakaasulan na aral aliwang panderal pakalaan na inspirasyon aliwang konsumisyon tan alta presyon. Nuwang bilang natatalapos si rad isyo, sarag daw tawag ni Wadtad screen tayo, telepono tayo, 0968-677-7070, 0920-954-8473. Good morning, Mat, at kinan Renato Hobillanos. And by the way, ramay gabay day biyang da pamilya na DWIZ gabayo bilang so magmalawa reporter o dino radio announcer man-hire kami na reporter announcer. Kantabay ko da technical side. Si Ka Edwin Inong, tilak milalang wala sa balag mimpi sa salamat at balang sinansakay. Ya pinablin dumuringal na saya na programa early in the morning o ila kumon ya ni pasabi milamot. Ira impormasyon, balita, yan na pag yung pakasulan na pinawiran pakasulan na aral aliwang panderal. Pakalan na inspirasyon, aliwang konsumisyon tan alta presyon. Talaran na nyo la. So programan Karambola. Salamat lawas at panagantabayo, salamat at pantitiwalayo, salamat at saratay prayersyo. Diyos tagngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation noon hanggang ngayon 73 taon sa Dagupan 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron